Hi guys! So nalimpyo-limpyo na gyud gamay ni amo ang palibot no kay gibraskat ni angkol. So kami di iron guys na ami mission tungod kay wala man mi kakuha og palaw adtong usang adlaw so nagpalaban na gyud mi angkol ani. Way laing pinakakusgan si Angkol Ite. So pila ra gyud ni niya no ka birahan ning tagad no ibot og kuha gyud dayon ning palaw. So mao na ni guys ang una niyang nakuha guys. So nanguha pa gyud ni siya naara sa akong luyo guys, nakakuha ni siya dako jud kaayo, bugat pa gyud kaayo guys, dako pa sa akong ulo. So ako po ning giaswat no, bugat-bugat gyud siya ug dako man gyud pud ni lantawan ninyo. So guys, nanguha pod siya og gagmay kay kining gagmay mao ni amo ang lutoon. So gibutang na nila sa sako guys ug giaswat na ni angkol. Then una-una na siya uli kay iyahan na ning papanitan og ipatadtad sa iyang asawa. So paspasi diha jay. Lami jud pud kaayo ni si ante no mo mutadtad aning palaw guys kay iyaha jung gagmayon. So lami jud pud kaayo. So nagpresentar na pud kog bunot og lubi dire kay amo amaning tunuan. So guys, mao na ning amo ang palaw, gamay na lang nabilin kay amo na ning gisubad, amo na ning gikaon. Gipaspasan pug usap guys kay murag kadalo-dalo lagi. So maora to di ay guys ato ang mission karong adlaw no, makakaon ra gyud og palaw. So bonus pa kay gilatikan perting lamia. So grabe jud siya makakaon no guys no. Murag gyud iaatanan. So salamat jud kaayo ni angkol no sa pagpanguha kay lami jud kayo.